कौन घंटा और कैलेंडर को आपण माने एही दिगरे लगाइछंती कि? दर्शक बंधु, घंटा और कैलेंडर सठिक दिगरे रहिबा द्वारा आपण माने भी होई पारंती धनी एवं सुख समृद्धिर अधिकारी। हाँ दर्शक बंधु, वास्तु शास्त्र निर्धारित करिछि एपरि किछि महत्वपूर्ण दिग जहा द्वारा घंटा और कैलेंडर को आपण माने सठिक स्थान रे रखिबा द्वारा आपण मानक जीवन रे सुख और समृद्धि आसी थाए। घंटा आउ कैलेंडर आपण मानक भी करि पारे धनी। एही 2025 मसीहारे नुआ कैलेंडर को आनी कौन करिवे, केउ दिगरे लगाइबे, एही सबु संपर्क रे एही वीडियो रे आमे माने आपन को जणाइबू। भूल रे भी घंटा और कैलेंडर को एही दिगरे लगांतु नहीं, यह अशुभ परिस्थिति सृष्टि करिथाए। घंटा और कैलेंडर पाई वास्तुशास्त्र रे महत्वपूर्ण दिग निर्धारित करा जाइछि। नमस्कार बंधुगण, आपण मानकु मोर यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाऊँगी। बंधुगण, वास्तुशास्त्र अनुजाई घरे उपस्थित प्रत्येक वस्तुर पॉजिटिव एवं नेगेटिव ऊर्जा रही थाए। जदि यह सठिक दिगरे न रहे तेबे एही सब जिनिस नेगेटिव ऊर्जा ही सृष्टि करिथाए। जदि एहाकू आपण सठिक दिगरे रखंती सकारात्मक ऊर्जा रे घर भरी रही जाए। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଘରର ସଦସ୍ୟଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ ଆଉ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଘରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ऊर्जा तरंଗ ଛାଡ଼ିଥାଏ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏପରି କିଛି ବସ୍ତୁ ଅଛି ଯାହା ଆମ ଜୀବନରେ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଏହି ବସ୍ତୁର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଶୁଭ ଅଶୁଭ ସମୟକୁ ଜାଣିଥାଉ। ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ବନ୍ଧୁଗଣ। संपूर्ण विषय वस्तु को जानिबा पाई वीडियोटी प्रथमरु शेष जाए निश्चित भावरे देखंतु। सही जिनिस गुड़िक कौन टिके ध्यान दे शुणु बंधुगण। घंटा एवं कैलेंडर यह आमको आम जीवन रे खराब समय और भल समय को दर्शाई थाए। समस्त जीवन रे खराब समय भी आसी थाए, भल समय भी आसी थाए, किंतु वास्तुशास्त्र अनुजाई किछि काम आमको सुख समृद्धि प्रदान करि थाए। वास्तुशास्त्र अनुजाई घंटा सठिक दिगरे रहिले, सठिक कांथरे रहिले यह आमको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करि थाए। जदि घंटा एवं कैलेंडर सठिक स्थान रे आपण माने लगाइछंती, निश्चित भावरे यह आपण मानक जीवन रे एक भल परिवर्तन आनिब। वास्तुशास्त्र रे कुहा जाए जदि घंटा को भूल दिगरे लगा जाए यह नकारात्मक ऊर्जा सृष्टि करिथाए। आउ कैलेंडर सहित किछि महत्वपूर्ण नियम विषय रे मध्य आमे जानिबा। तेबे आसंतु घंटा संबंध रे सेही नियम गुडी को जानि नेबा। वास्तुशास्त्र अनुजाई घंटार आकार गोल एवं अंडाकार सर्वोत्तम अटे। वास्तुशास्त्र रे तीक्ष्ण बा धार थिबा जिनिस को नकारात्मक ऊर्जार स्रोत बोली कहा जाए। तेणु घंटा केबे भी चारिकोणिया बा आयतकार हेबा उचित नुहे। घंटारे देवी देवतांक फटो न रहिबा जरूरी। बजार रे एपरी घंटा समस्त को आकर्षित करे दर्शक बंधु, किंतु एपरी घंटा को केबे भी घर को आनिबा उचित नुहे, कारण आमे सबुबेले भगवानंक फटो को पूजा करिथाउ, ठाकुरंकु फूल देइथाउ, किंतु घंटारे तो ठाकुरंकु पूजा करि पारिबा नाही। ठाकुरंक फटो सेमिति मैला धूली होई लागी रही थाए, एहा भगवानकर अपमान होइथाए। वास्तुशास्त्र अनुजाई आपणंक कांथरे लागिथिबा घंटा केबे भी बंद हेबा उचित नुहे। घंटा सर्वदा सठिक समय रे रखिबा उचित एवं जदि चाहिए समय को टिके आगुआ सेट करी रखि पारिबे, किंतु समय केबे भी पछकु जिबा उचित नुहे। वास्तुशास्त्र अनुजाई बंद होई रहिथिबा घंटा दुर्भाग्यर स्रोत छाड़ी थाए। जेउ घंटा पछुआ चले से घरर लोक सबुबेले पछुआ होइथांती, सेमानंकर विकास मध्य होई पारि न थाए। वास्तुशास्त्र अनुजाई
ଘଣ୍ଟାକୁ କେବେ ବି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ମୃତ୍ୟୁର ଦିଗ ଅଟେ। ଏହି ଦିଗରେ ଘଣ୍ଟା ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଖରାପ ସମୟକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ଏହି ଦିଗରେ ଘଣ୍ଟା ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସମୟକୁ ଦେଖିଥାଉ ଆମର ମୁଖ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣକୁ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ଦିଗ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ପୂର୍ବ ବା ଉତ୍ତର ଦିଗ ହିଁ ଘଣ୍ଟା ଲଗାଇବାର ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନ ହୋଇଥାଏ। ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ଘଣ୍ଟା କେବେ ବି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ ଉପରେ ବା ପଛପଟରେ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତରେ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ବିଫଳ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଭଳି ଘଣ୍ଟା ସମୟକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ, ସେହିପରି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଆମକୁ ଶୁଭ ଆଉ ଅଶୁଭ ତିଥି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚାଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଲଗାଇବାକୁ ହେଲେ ଶୁଭ ଦିଗର ଚୟନ କରିବା ଉଚିତ। କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପାଇଁ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ପୂର୍ବ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦିଗ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଟେ। ପୂର୍ବ ଦିଗରେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇଥାଏ, ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ସେହି ଦିଗରେ ଉଦୟ ସୂର୍ଯ୍ୟର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରଟିଏ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏମିତି ଏକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଲଗାନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ ଉଦୟ ହେଉଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଫଟୋ ଥିବ, ଆଉ ଏହା ଲାଲ ବା ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ହୋଇଥିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଯଦି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରଟିଏ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ନଦୀ ସ୍ରୋତ ଥିବାର ଏକ ଫଟୋ ଥିବା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରଟିଏ ଲଗାନ୍ତୁ। ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ଝରଣା ଥିବା ଫଟୋ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଧଳା ଏବଂ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ବ୍ୟବହାର ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ, ଏହା ଆମକୁ ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ହିଂସ୍ର ପଶୁ ବା ଦୁଃଖୀ ଚେହେରା ଥିବା ଫଟୋ ନ ରହିବା ଉଚିତ। ଏହି ପ୍ରକାରର ଫଟୋ ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଆଣିଥାଏ, ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ଆଣିଥାଏ। କେବେ ବି ନୂଆ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରକୁ ପୁରୁଣା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଉପରେ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ସମୟ ଖରାପ ପଡ଼ିଥାଏ। ପୁରୁଣା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରକୁ କେବେ ବି ଘରେ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ତ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। 2025 ମସିହାର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରକୁ ଆପଣମାନେ ଆଣି ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଟଙ୍ଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଉଦୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଫଟୋ ଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ସେହି ଉଦୟ ଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଫଟୋଟି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଆପଣମାନେ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେହି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରକୁ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଯଦି ଝରଣା ବା ନଦୀ ସ୍ରୋତ ଥିବାର ଫଟୋ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଆପଣମାନେ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ହିଁ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଘରେ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ରହିଛି, ସେସବୁକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଘରେ ପୁରୁଣା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ରହିବା ଅଶୁଭ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଆଶା କରେ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।